হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাইট এনিওয়্যার। তো আমরা বেরাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি সেটা এখন বলবো না, ক্যাপশন দেখলেও বুঝতে পারছো কোথায় যাচ্ছি। আমরা বেরিয়ে পড়েছি, टैक्सी ऑफर का हम लोग का गाड़ी आ गया है और फिर दोस्त लोग को हम लोग पिकअप करेंगे, यहाँ से जाते हैं, आगे मिलते हैं। हेलो, কোথা দাঁড়িয়ে আছো? স্ট্যাচুর কাছে আছো তো? ঠিক আছে, আসি আমরা, এই তো 2 মিনিট আসি। তন্ময়দা চলে এসছে, তন্ময়দার সাথে আজকে আমার প্রথম দেখা। এর আগে আমাকে দেখেনি, ছবিতে দেখেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম আমরা ট্রেনে যাব, তারপর ট্রেনে টিকিট না পাওয়ায় অবশেষে আমরা সবাই ডিসিশন নিলাম যে আমরা বাসেই যাব। টাকাটা বেশি পড়লো, কিন্তু তাও কিছু করার নেই, যেতে তো হবে, প্ল্যান হয়ে গেছে। আমরা ট্যাক্সিতে নেমে পড়েছি, আমরা 3 জন চলে এসেছি। 4টে বাজতে যায়, 5টা দিয়ে বাস তো, 5:45 বাস। আরও এখনো 5 জন এখনো পর্যন্ত পৌঁছায়নি। এখন ফিলহাল আমি, আমার পুজোর সময় তন্ময়দা, হ্যাঁ, আর বাদ বাকি 5 জন আছে। বিষয়টা যে পুজোর সময় এখন তো তাড়াতাড়ি বেরাতেই হবে, না বেরালে জ্যামে কখন খেতে যাবো সেটা জ্যাম। আমরাও জ্যাম পেয়েছি, তাও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে। এরপরে 4টের পর বেরালে আর রক্ষা নেই, চারিদিকে তোমার জ্যাম পড়ে যাবে। জানি না কতক্ষণ ওরা আসছে, ততক্ষণ আমরা লাগেজগুলো রাখি আর টুকটাক জিনিস নেওয়ার আছে, ততক্ষণ নেবো, একটু টুকটাক খাই, খাওয়া দাওয়া করি, চাপবো, তারপর তোমার আগের ভিউ দেখতে পারবে। এই যে আমরা এসে গেছি ধর্মতলা, সবাই লোকনাথ বাস স্ট্যান্ড। এখান থেকে আমাদের বাস ছাড়বে 5:45 দিয়ে। তো এখন আমরা ওয়েট করব, আরও সবার আসার অপেক্ষা করছি। সবাই এসে গেলে তারপর আমাদের হাতে এখনো অনেক টাইম আছে, তার জন্য আমরা এখন নিউ মার্কেট ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিছু যদি কেনার থাকে কিনবো। এত গরমে কেমন লাগে তন্ময়দা? আর বলিস না ভাই, প্রচুর গরম। ভাবছি ওখানে গিয়ে কখন ঠান্ডা হবে। বাসে বসে তো এমনি ঠান্ডা হয়ে যাবে, এসির ঠান্ডা বরফের ঠান্ডা পার্থক্য অনেক। তা তো বটে, চিন্তা নেই, খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবো আমরা। একটু ওয়েট করতে হবে, তাও তো মিনিমাম 8-9 ঘন্টা তো লাগবেই। 12 ঘন্টা, বাপরে। এই প্রথমবার আমি মনে হয় বাসে ট্রাভেল করবো, এত দূর মানে এতটা জার্নি ট্রেনেই বেশিরভাগ করি আমরা, বাইকে করি না। বাইকেও আচ্ছা, তুই করিসনি কেন এটা তো বল। করিনি, দরকার হয় না। ট্রেনে আমার সব থেকে বেস্ট লাগে ট্রেনে যেখানে খুশি যাও। কিন্তু ট্রেনে টিকিট না পেলে কি করা যাবে, যেতে তো হবেই। আমাদের পুরো স্কোয়াড চলে এসেছে, দুটো স্কোয়াড চলে এসেছে। এই যে পিয়াসেন্সি, हम लोग आयरन मैन खोल दिया, अपना हाथ खोल दिया। अरे चार्ज देने दिया उसको, चार्ज हो रहा है तो बैग लिए उससे। हाँ, ये बैग रखा जाए। हम लोग खुशबू दी, कैसे हैं खुशबू दी? चलो सब कोई आगे आओ और अब जर्नी का मजा आएगा। বন্ধুগণ, ফাইনালি আমরা বাসে উঠে গেছি, যে যার সিটে বসে পড়েছি। বাদ বাকি জন সবাই এদিকে আছে, এই যে তন্ময়দা, ওইদিকে সাজন, আয়রনম্যান আমাদের, আর ওইদিকে খুশবুদি, আর সামনে আরো 2 জন আছে, প্রিয়া সেন্সি আছে, ওনার হাজবেন্ড আছে সামনে আছে। এই যে এনাদের আমরা মিস করব, কেন কি আমরা তো পিছনের সিটে চলে গেছি, এনারা সামনে বসে আছেন। এই যে আমরা মিস করার কিছুই নেই, আমরা একসঙ্গে যাচ্ছি। এই যে অন্ধকারে দেখো, এসি রুম, মিস করার কিছুই নেই, সবাই একসঙ্গে যাচ্ছি। এখন আমার বাস চলে, তারপর উঠতে হবে। বাস কিন্তু খুবই ঘ্যামা, দারুণ, খুবই কমফোর্টেবল, फुल ऑन एसी। हे गाइस, फाइनली बस छोड़ रहा है। अभी हम लोग बस क्या छोड़ रहा है, सीधा बस छोड़ रहा है, बस हम लोग को छोड़ के जा रहा है सिलीगुड़ी। ओके, आप हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मीट होगा सिलीगुड़ी जाके। नेक्स्ट ब्लॉग में मीट होगा चट्टी के साथ, ये कारफाड़ू ब्लॉग में। हे गाइस, वेलकम बैक टू कारफाड़ू ब्लॉग। पेलिंग छूटते যাচ্ছি, फुल मस्ती, पूरा स्क्वाड। नो पेलिंग। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे ना। अरे इंग्लिश बोल के हमको चूतिया बना रहा है। क्यों है भाई इतना उदास? कितना खर्चा हो गया, 6,000
दिया। 7,000 बोल के 70 का हिसाब नहीं मिल रहा। सही बात है भैया, एकदम सही पकड़े। এই জল খাবার চলে এসেছে। কি মজা। इसे सोच के पी लो। सुनिए एक नंबर प्यारा वाला सीन। हम लोग का भाई Thank पहले you रहता है। भैया। थैंक यू दादा तुम्हारे এখানে এই নরেন্দ্র তোমার এখানে নরেন্দ্র नरेंद्र नीचे फेंक दो पूरे जहाँ खाता है तो उधर ही बॉडी कर देते बॉडी कर देते क्यों याद नहीं आपका दीघा में पत्थर के पीछे वो हुआ पे दीघा में पत्थर के पीछे दीघा में तो नहाने आते बॉडी करने किया था भाई दीघा बॉडी कर दिया बात खत्म अरे हरिद्वार में क्या खाना खा रहे हैं खाने का हमको लग गया 5 मिनट हुआ नहीं खाना खाने में। खाना खा रहे हैं और टॉयलेट, खाना खा रहे हैं बिग टॉयलेट। क्या भाई भाई तुम देखते ना तो पागल हो मैं तो एक तो जाते। अच्छा कर लेता आज लगा भाई पानी पी के बोतल कर दो लीटर बोतल নিয়ে আসতো তো। कम में आएगा कम आएगा वो लोग आके बोतल ढाल लेगा लेस दिखा लेस बैंड दिखाया। लेबू के लिए लेबू के लिए ना ना हाईलाइट तो इटा होता सुनो ना हाईलाइट सुनिए हाईलाइट तो ये हुआ कि हम लोग कूदने वाले हैं आप पीछे रह जाइएगा आप लेस बनिएगा इतना एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था कच्चे दाने की चोटी ऊपर की लेस पर वो कोथा থেকে कोथा से भी नहीं भाई हम लोग हैं ওই তোর কোন চুড়ি আছে যেতে লেস আছে भाई সব শুরু इसको देके जाइए जो खोलने वाला है। ए रोटी रोटी कापड़ मकान कपड़ा पहना हुआ है खाना भी आ गया কি কি খাবার দিয়েছে? मकान नहीं बन गया। मकान नहीं बन गया अब हम सोएगा ज्यादा नहीं देखने का हम देख रहे भाई हम देख रहे भाई कहां कहां देख रहे दिखाओ तो दूर से दिखाओ 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 दिखाओ। दूर से देखो सबका मुंह लटक गया, किसी का मुंह में खुशी नहीं है, और जो पास वाला दुकान से ही भर गया पास वाला दुकान से ही ले ली किसी का मुंह में खुशी नहीं है। ये देख अच्छा ले भाई पूरी सब्जी চিড়ে ভাজা 10 টাকার কেক একটা ফুডি তাতে কি জানি কিছু আসলা মনে রয়েছে কিনা জানি না ভেতরে তারপরে একটা এটা ভালো জিনিস। এটা বলে নাইস কোকনে এটা সবাই বলেছে ভালো, এটা সবাই বলেছে ভালো, ওটা ভালো। তাই আমরা এরকমই আড্ডা মারতে মারতে জার্নিটা মজা করতে করতে কেটে যাবে। দেখা হচ্ছে শিলিগুড়িতে নেমে তারপরে তোমার সাথে কথা হবে। 4.5 ঘন্টা কি 5 ঘন্টা জার্নি করার পর এখন বাস হোল্ড করেছে। এখানে সবাই বাথরুম করবে যার খাওয়া দাওয়া করার পর আমরা আবার জার্নিতে ফিরে যাব। বাসের একটা সমস্যা হচ্ছে এই যে হোল্ড করছে, এইটাই হলো একটা সমস্যা। নালে এমনি কোনো প্রবলেম নেই, মানে রিল্যাক্সভাবে এসি চলছে, ঘুমিয়ে আরাম করে যাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যাটা এটাই যে প্রত্যেক জায়গায় হোল্ড করতে হবে, অন্তত 5 ঘন্টা অন্তর তো হোল্ড করতেই হবে। আর একবার হয়তো হোল্ড করবে, এরপর আমরা একবারে শিলিগুড়ি পৌঁছে যাব। তন্ময়দা কিছু বলবে? বাস জার্নিটা কেমন লাগছে? মানে ট্রেন জার্নির থেকে বাস জার্নিটা বেটার? আমার ট্রেন বলো বাস বলো সব কিছুতে আমার কমফোর্টেবল, আমার কোনো চাপ নেই। আমার চাপ আছে একটু বলে দিই, ট্রেনেরটা হলে খুব বেস্ট হয়, বাসেরটা হলে আমি স্টার্টিং থেকে আমার খুব বমি হয়, কিন্তু ওই বমি হওয়া জিনিসটা একটু বন্ধ হয়ে গেছে, এখন একটু কম হয়। মনে হচ্ছিল এক টাইম কি হবে, কিন্তু আবার ডাইভার্ট করলাম অন্যদিকে মনটা, তো আর হলো না। না, ট্রাভেল যারা করে ঠিক আছে, প্রবলেম হয় না, কিন্তু একটা প্রবলেম, সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে বাথরুম করা। বাথরুম, হ্যাঁ, আর কন্টিনিউ জার্নিটা হয় না, জার্নিটা একটু খেপে হয়, যে একটু দাঁড়াবো, হোল্ড করবো, তারপর কাপের সেটটা দেখে ভাবছিলাম অন্য কিছু খাবো, কিন্তু বাধ্য হয়ে এখন চা খেতে হচ্ছে। অষ্টমী দিনই গেছে, দশমী
হয়ে গেছে। তো দশমীর দিন আমরা বিসর্জনে আমরা একটু পার্টি সার্টি করবো। হ্যাঁ, পার্টি, চা পার্টি, একটু পার্টি, তাই তো দাদা? ঠিক আছে, এই যে আমি আছি, আমি আছি। রাত 3টে বাজে, সবাই ঘুমাচ্ছে, আমি এখন পেঁচার মতন জেগে আছি। গুড মর্নিং। আর 2 ঘন্টা বাকি। 2 ঘন্টা না, 1.5 ঘন্টা। ওই হলো, তো এদের তো অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল। ঘুম তো হয়নি আমার, এরা খুব ঘুমিয়েছে। আমি সারা রাত ফোন কেটে গেছে, ভালো কথা। বই দেখেছি, কী করবো, ঘুম আসছে না। বাসে ঘুম আসে না, এমনিও ট্রাভেল করলে আমার এমনি ঘুম আসে না। আর 1.5 ঘন্টার অপেক্ষা, এরপর পৌঁছে যাবো শিলিগুড়ি, তারপর পাহাড়, মজাই মজা, মজাই মজা। পৌঁছে গেছি, ইয়ে আমরা কতক্ষণ লেট হলো? 5 মিনিট। হাই করে দাও, हाँ सब হাই করে দাও। हाय कोड এরকম अरे ওইখানে हाय ও ঘুম এখনো ভাঙেনি, ও এখনো ঘুম পাচ্ছে। বাস থেকে নেবে আমরা, বাস থেকে নেবে আমরা কোথায় যাচ্ছি মঙ্গল? কেটে যাচ্ছি, গাড়ি খুঁজছি এখন। যেটা বুক করা আছে হ্যাঁ, কোথায় আমাদের নিতে আসবে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ওদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা গাড়ি এলাকে। লাগেজ নিয়ে হয় নাকি? অর্ধেক টিম এখানে আছে, অর্ধেক টিম পেছনে আছে। আধে ইধার যাও, আধে উধার যাও, বাকি মেরে ফেলা। চলো 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 চলো। हो जाएगा हम सामने छोड़ के नहीं बैठते আরে কাজ করে এখন ঝগড়া হচ্ছে সামনে কে বসবে, এই দুজনের बैठेंगे আচ্ছা ক্যান্ডিডেট 1 ক্যান্ডিডেট 2 अब লড়াইয়ের মধ্যে কে জিততে পারে এটা আমরা দেখো ফাইনাল ম্যাচ। আমার বক্তব্য হচ্ছে শর্ট নেবো আমি বলবো। আচ্ছা শটটা তো আমি নেবো, শটটা আমি নেবো সামনে, सीजर বাস চলো 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 पेपर सीजर বাস চলো চলো জিত গया চলো। नो 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 चांस नो चांस दो हुआ है। उसने उसने सेम दो हुआ दो था क्या हुआ? दो हुआ अरेक बार। स्टोन पेपर सीजर हाँ ड्रॉ हुआ चलो ड्रॉ हुआ एक और होगा, एक और होगा, एक फाइनल होगा, फाइनल होगा हेड टेल। चलो अब रॉक पेपर सीजर के बाद अब आया टॉस, टॉस और सीजर कौन जीतेगा? है अच्छा जो भी जीतेगा वो सिक्का ले लेगा, जो भी जीतेगा सिक्का ले लेगा, जो भी जीतेगा सिक्का ले लेगा। ऐ देखने दो তেল। तेल। चलो चलो हो गया फाइनल। जो जीते जो हारे তাহলে আমরা সবাই বসে গেছি 4 চাকায়, এবার আমরা চললাম হোটেলের দিকে। হ্যাঁ বিসি চলবে 6 ঘন্টা লাগবে, 6 ঘন্টা। 3 জন এখানে বসে আছে, 3 জন পিছনে বসে আছে, আর 2 জন সামনে বসে আছে। হাওয়াটা যখন আসবে তখন গানা भी लगा हम भी तो है এত করে আমরা এসিতে ট্রাভেল করে আসলাম, এখন নন এসিতে যেতে হবে। बट नेचर नेचर ভালোই হাওয়া আছে, হাওয়াটা ভালোই হচ্ছে, ঠান্ডাটা আছে, ওদেরটা ভালো আছে, বিন্দাস। इसको देखो ये একটু পাগল হয়ে গেছে কারণ কাকা হচ্ছে অনেক খাটাখাটনি করেছে। হ্যাঁ খাটাখাটনি মিন্স ঘুম পাড়ানো, ঘুম থেকে ওঠানো, পা টিপে দেওয়া, হাত টিপে দেওয়া, হ্যাঁ, অনেক কাজ মাথায় হাত করেছে বুলিয়ে দেওয়া। ছেলেটা, অনেক কাজ করেছে কালকে, অনেক কাজ করেছে। वहाँ देख रहे हैं क्या देखेगा क्या वीडियो में बोल रहा है क्या देख रहा है, वो लोग थोड़ी देख पाएगा, जो हम लोग बोलेगा वही तो सच देखेगा बात ना। है না না, অনেক सच बात है অনেক খেলেছে, এক জায়গায় চুপচাপ হয়েছিল। सबसे अच्छा पति पति अच्छा है। मेरा पति मेरा देवता रुको ना हॉट हॉट 3 साल जाने दो ये झंझट बन जाएंगे सबको ही क्या आप लोगों का थोड़ी होगा, इसका लाइफ थोड़ा अलग होगा, सबका नहीं नहीं, उसका तो अलग- 99% का उसका लाइफ थोड़ा अलग होगा। मेरा अकेला बोलिए क्यों बोलिए है? कैसे होगा? कैसे? हम बोले
कैसे बैठ ओके खड़े हो ओके बाथरूम माज आज नहीं करेंगे मजा आके नहीं बोल नहीं मैं मार ले रहा हूँ क्या मजा आके नहीं बोल हाँ माज नहीं भाई प्यार है, प्यार को ऐसे क्या क्या बोल रहे हैं? यार तो ऐसे ही बोलता है। हम लोग का क्या होता नहीं इधर अपना संतान में अपना परिवार में कुछ गुजर गया तो ना वो साल में दशहरा दिवाली में अच्छा तू तो सबका है भैया सबका है हाँ आप लोग का भी है हाँ ना नेपाली तो आलादा नेपाली नेपाली तो हिंदू ना नेपाली राष्ट्र तो हिंदू हम लोग हिंदू है हम लोग तो कट्टर हिंदू है, हम लोग तो मिक्स्ड है। हम लोग का आधा मिक्स है आप लोगों में मिक्स होता है? आधा मिक्स होता है পাগল ছুটে দেখো পাগল রাত্রি থেকে পাগল ছেলেটা প্র্যাকটিস করে ঘুরতে আসার আগে ইট ভাঙার প্র্যাকটিস করেছে খুব। ইট ভাঙার প্র্যাকটিস করতে করতে একটা পাথর পেয়ে গেছে আর পাথরে মারতে গিয়ে নিজে দিয়ে হাত ভেঙে ফেলেছে। এতক্ষণ সবাই খুব মজা করছিল, লাফালাফি করছিল, ঠিক আছে। এদিকে দেখো অবস্থা দেখো, আমি একটু আগে শুয়ে পড়েছি, একটু একজনের ঘুমিয়ে পড়েছে, তারপরে সবাই এখন ক্লান্ত। এখনো 2 ঘন্টা মতন বাকি আমাদের। ওইদিকে ট্রেনে আমাদের সফর গেল কত ঘন্টা? কত? 6:30 থেকে 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা মতো। হ্যাঁ, আর এখানে 5 ঘন্টা, এখানে 5 ঘন্টা। আর সকাল 5 আর 10 12 7 ওই ওরকমই। তবে অনেক। যাই হোক, আমি সারা রাত ঘুমাই,
এখনো গানে খুব তেজ। এই বাজে ভাষা প্রয়োগ করবেন না প্লিজ। ঘুরতে এসে যদি এখন ঘুমিয়েই ঘুরতে হয় তাহলে আর কি আছে? এরা তো ঘুমিয়েছে, এরা বাসের মধ্যে এত ঘুমিয়েছে তাও ঘুমাচ্ছে, এখনো ঘুমাচ্ছে। এরাই তো উসুল করছে পুরো। ব্যাস, এরাই ট্রিপ করছে, এরা ট্রিপ করতে এসছে, ঘুরবে এরা। পিয়া সেন্সি তো জেগে আছে এখন। পিয়ানসির এখনো মাইনাতে যাচ্ছে। सट्टा की हुआ भाई, भाई का मून ब्रेथ। এতক্ষণ গাড়ির মধ্যে ঝাঁকা নাকা বাঁকা সব করতে করতে এতটা উপরে চলে এসেছি। একটা দোকানে একটু কিছু খাওয়া দাওয়া করবো। কতটা উপরে আছি সেটা দেখাচ্ছি না। এইটুখানি আর উপরে যাবো, তারপর ঠাকুরের কাছে যাবোই যাবো। নিচে দেখো। ও কি রে, সত্যি তো রে, এটা আমার সুসাইড পয়েন্ট না তো? খুব ডেঞ্জার লাগছে, দেখো সিরিয়াসলি খুব ডেঞ্জার, हेवी डेंजर लगती है। हमको ऐसे कूदने का मन कर रहा है भाई। हाँ हाँ यार ভীষণ টায়ার্ড হয়ে গেছি, আর ভাল লাগছে না যে কথা বলবো চেল্লামিল্লি করবো। তবে এসে ঠান্ডাটা বেশ আছেই। শিলিগুড়িতে বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু এখানে এসে বোঝা যাচ্ছে ঠান্ডাটা বেশ আছে, মজা হবে। আর এটা হলো আমাদের হোটেল সিংহা। চলো ভেতরে গিয়ে দেখা হচ্ছে। बढ़िया से पहुंच गए। सिंगा 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 होटल सिंगा बोलो सिंगा बोलो सिंगा दीजिए ये बस ना कमालेই হলো। এই দেখে চাঁদর নিচে কেমন আছিস? এই দিতে হবে, ভাবছিলাম ভিডিও করবো, এরা আদর খেতে চলে এসেছে এদিকে। তো আমরা এখন রুম দেখতে যাচ্ছি। होटल 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 टूर रूम का टूर हो जाए थोड़ा। होटल टूर के काम से। তো গাইস আমরা চলে এসেছি হোটেলে, আর এই হলো আমাদের হোটেল রুম। দেখে নাও, এই হলো বেড, বালিশ, টাওয়াল, বাথরুম,
একটু বাইরের নাজারা একটু দেখি দাও। তোমার हम जान ना এই হলো বাইরের নাজারা, হোটেল থেকে বেরিয়ে, রুম থেকে বেরিয়ে। कोई नजारा नहीं दिख रहा है हमको। सुबह 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 तरीके সব সেকেন্ড ফ্লোরে যাই, আমরা সেকেন্ড ফ্লোরটা দেখে দেখে আসি। एक ही ये आता ही खत्म हो गया। चलो देखिए बैल्कनी একটু দেখি ব্যালকনি। पैकेज कितना की लैंग्वेज नहीं होता होटल की এটা হলো ব্যালকনি। কি বক্তব্য কি তোমাদের? वाओ क्या नजारा है, वाओ। आप कुछ बोलना चाहते हैं? বলতে চাই এইটাই কি অত দূর থেকে জার্নি করে এসে ট্রেনের জার্নিটা, সরি ট্রেনে বাসের জার্নিটা, তারপরে বুলোরের জার্নিটা করে এসে শরীর দিচ্ছে না, কিন্তু জমি নাজারা দেখে একটু এনার্জি আসছে। আর হোটেল যা দেখলাম আমরা, দেখে সত্যি বলতে গেলে অতটা ভালো লাগছে না। আমরা কথা বলার চেষ্টা করছি, মানে যেরকম আমরা প্যাকেজে বুক করেছি, তো যেমনি আমরা ভেবেছিলাম ছোটো বাড়ি গেছিলাম সেরকম ধরনের নেই। জানেন তো ডিজিটালে কেমন দেখায় আর রিয়ালিটিতে কী হয় সেরকমই ব্যাপার। তো দেখি কথা বলে কি হয়, তারপরে আগের আপডেট জানতে পারবো। আমরা ফ্রেশ হয়ে এখন যাচ্ছি খাবার খেতে। খুব খিদে পেয়েছে, খুব খুব চেপে খাওয়া যাবে না। তো সবাই রেডি হয়ে গেছে, তো ফ্রেশ লাগছে, ফ্রেশ। तो गाइस আমরা রেডি হয়ে গেছি, সব फ्रेश फ्रेश হয়ে एकदम खावा दावा जोन रेडी। एबार खाना पे टूट पड़ेंगे और यहाँ पे सब कोई धीरे धीरे जा रहा है। अजबेंदर और ঠান্ডাটা বেশ ভালোই আছে। हेलो सबसे ज्यादा लेट तो यही दोनों किया है। चुप रहो, ठीक है चलो आ जाओ भूख लगा है जोर से, भूख लगी भूख लगी भूख लगी खाना दो, भूख लगी खाना दो। और गाइस यहाँ पे अच्छा खासा ठंड है, ठीक है थोड़ा और टाइम जाएगा, थोड़ा रात होगा और थोड़ा ठंड बढ़ेगा। और ये ब्लॉग हिंदी बांग्ला दोनों हो जा रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ एडजस्ट कर लीजिएगा। मर्चा खिला दिया है, लेकिन हम बड़े हो गए हैं, मर्चा खाने लगे हैं, थोड़ा तीखा लग रहा है, थोड़ा आलू भजा खा ले, मेकअप हो जाएगा। जैसे कि इसमें हम खा के एडजस्ट कर ले रहे हैं, आप भी लैंग्वेज को एडजस्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं खाने के बाद, मिलते हैं खाने के बाद। फिर काम दूजा। তো বন্ধুগণ খাওয়া দাওয়া করে রেডি, খাওয়া দাওয়া ডান, खाना रेडी লাঞ্চ পুরো দারুণ ছিল, খুব সুস্বাদু ছিল। আর খুব ভালো খাওয়া দাওয়া ছিল। আমরা সবাই খাওয়া দাওয়া করে একটু নায়ক নায়িকারা হয়ে গেছি। খেয়ে পরে আমি হাঁটতে যাই আগে। হ্যাঁ ওটা ভিডিও তো সবাই জানো কে ও হাগু প্রসাদ মানুষ আছে, ওই হাগু পটি একটু जोक ना बोले। हम लोग खाना खा के हजम करने जा रहे हैं ऊपर, जहाँ पे आई लव पेलिंग लिखा हुआ है, वहाँ पे हम लोग जाके हजम करके फिर आ जाएंगे। लेट्स गो। और हम लोग आते आते लगा नहीं था इतना ठंड होगा, लेकिन अच्छा खासा ठंड है भाई यहाँ, बहुत ठंड है, अच्छा खासा ठंड है यहाँ पे। क्या कर रहे हैं यहाँ वाटर है, किसी के पैर में ही ठंड नहीं लग रहे। और कुछ वीडियो में अगर आई कांटेक्ट नहीं हो आपसे तो मतलब ये समझ लीजिएगा कि हम लोग कैमरा की तरफ नहीं देख के साइड में देख लेते। न्यू ब्लॉगर है तो थोड़ा तो सीख रहे हैं अभी हम लोग कैसे ब्लॉग करते हैं, तो कोशिश करेंगे अच्छा कंटेंट देने का, और जो भी गलतियाँ हो आप लोग एडजस्ट कर लेते। ब्लॉग दिए, लेकिन हम लोग कहीं जल्दी से निकलते नहीं, अभी छुट्टी का टाइम है इसलिए हम लोग निकले हैं घूमने, तो आप लोग को वीडियो मिल रहा है, नहीं तो नॉर्मली वैसे ही रहता टुक टाक वीडियो। तो गाइस हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे वाले मोड़ पे
वहाँ पे जो सब हर एक सिटी में लिखा नहीं रहता है कि जो जहाँ जो सिटी रहता है उसमें आई लव रहता है, कोलकाता, आई लव पेलिंग, दार्जिलिंग वगैरह वगैरह रहता है, वैसे ही सामने लिखा हुआ है। देखो 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 ब्लॉक करते करते छोड़ आया उसको। सामने ही लिखा हुआ है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं वॉक करते करते, वॉक करते करते जा रहे हैं वहाँ थोड़ा कुछ फ़ोटो खींचने। और आई कार्ड हम लोग होटल में जमा दिए थे, तो चिल्ला रहे हैं हम लोग का तन्मय दा कि आई कार्ड कौन लेके जाएगा। मेरे को रूम में छोड़कर अभी लोग भाग के आ गए। रूम में छोड़ के नहीं है ना, और रिसेप्शन में उनका हैंड रुक रहा, उनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, इसलिए उनको हम लोग लिखने के लिए भेज दिए। लिख के दिया, उस देख रहे हैं क्या लिख रही है। हम लोग आईडी चोरी कर रहे हैं हम लोग का तन्मय, तो वही सब लिखे, सबका नाम एज लिख के आई कार्ड लेके सब कुछ कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। चलो आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। लव बर्ड तो आपस में भिड़े हैं, ठंड का मजा उठा रहे हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग सिंगल आते हैं यहाँ, हमको तो सिर्फ पार्टी निकलना है। देखते हैं कोई अगर पसंद आ जाए